Yes, it's a very tricky question that being a housewife is very difficult. But at the end of the day, if you're satisfied with your work, then yes. Hi friends, welcome back to my channel Learner's Paradise. I am Molay. I'll be there with you in the journey of learning spoken English. Today we will learn about a homemaker's daily routine. Let's dive right in. Daily routine of a homemaker मतलब हर रोज एक होममेकर मतलब घर में जो औरत रहती है গৃহিণী তার কাজ কি উনি কি করেন সারা দিন এটা আজকে আমরা শিখব আই অ্যাম আ স্টে এট হোম মম আমি ঘরে থাকা এক মা मैं घर में रहती हुई एक माँ हूं एवरी डे आई वेक अप अराउंड 5 AM और 5 o'clock in the morning हर सुबह मैं 5 बजे जागती हूँ প্রত্যেকদিন সকালে আমি 5টার সময় জেগে যাই After waking up I kept lying on the bed for some time as I don't feel like getting up আমি জেগে যাওয়ার পরে বিছানায় কিছুক্ষণ শুয়ে থাকি মানে আমার মনটা চায় না দূর এখন উঠে পড়বো আমি উঠি না সেই জন্য मतलब आंख खोलने के बाद मैं बिस्तर पर ही थोड़ी देर तक लेटी रहती हूँ क्योंकि दिल नहीं चाहती है मतलब अच्छा नहीं लगता कि उठने के लिए फाइनली आफ्टर सम टाइम आई गेट अप एंड डू माई डेली रूटीन दैट इज ब्रश माई टीथ टेक अ शावर उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद मैं उठ जाती हूँ और फिर मैं डेली रूटीन जो है मतलब ब्राश करना फिर नहाना ये सब मैं करती हूँ এরপরে শেষমেশ আমি উঠে পড়ে আমার যে ডেলি রুটিন মানে ব্রাশ করা এবং স্নান করা সেটা আমি করি অ্যাজ আ হোমমেকার ইজ নট আ কিড সো শি উইল নট সে আই ব্রাশ মাই টিথ অ্যান্ড দেন টেক আ শাওয়ার শি উইল সিম্পলি সে আই ডু মাই ডেলি রুটিন যেহেতু একটা গৃহিণী উনি কোনো বাচ্চা না সেই জন্য উনি নিশ্চয় বলবেন না যে আমি ব্রাশ করি দাঁত ব্রাশ করি তারপরে আমি স্নান করি উনি জাস্ট বলবেন যে আই ডু মাই ডেলি রুটিন ওকে লাইটিং ক্যান্ডেল ল্যাম্প ইনসেন্স স্টিক আই প্রে টু গড তারপর আমি মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে ধূপ জ্বালিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি उसके बाद मैं मोमबत्ती जला के फिर प्रदीप जला के धूप जला के भगवान से प्रार्थना करती हूँ यदि केउ केउ एगुलो ना करे एटा बोलते पारे जे आई रीड द गीता द बाइबल द कुरान ये भी अगर कोई ऐसे नहीं करती है घर में प्रे नहीं करती है तो अगर ये करती है तो ऐसे बोलेंगे कि मैं गीता पढ़ती हूँ या बाइबल पढ़ती हूँ या कुरान पढ़ती हूँ तो এটা যারা করেন না যারা বাইবেল বা গীতা পাঠ করেন তারা এটা বলতে পারেন যে আই রিড দ্য গীতা দ্য বাইবেল দ্য কুরআন এখানে আমি লিখেছি দেখো হোলি বুক সেই জন্য এটা আমি দা লিখেছি দা গীতা দা বাইবেল দা কুরআন সবসময় এগুলো দা হবে এটা খেয়াল রাখবে তোমরা দেন আই গো টু দ্য কিচেন অ্যান্ড প্রিপেয়ার আ ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড টিফিন ফর মাই হাজব্যান্ড অ্যান্ড চিলড্রেন তারপরে আমি কিচেনে গিয়ে আমাদের সবার প্রাতরাশ মানে ব্রেকফাস্টটা তৈরি করি আর তার সাথে আমার স্বামী এবং বাচ্চাদের টিফিনটা আমি তৈরি করি उसके बाद मैं रसोई घर जाती हूँ हम सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता हूँ और उसके संग टिफिन भी बना लेती हूँ हमारे बच्चे लोग और पति के लिए देन आई वेक देम अप তারপরে আমি তাদের সবাইকে জাগিয়ে দিই মানে ঘুম থেকে ডেকে তুলে দিই उसके बाद मैं सबको जगा देती हूँ वो लोग सो रहे थे इसीलिए मैं जगा देती हूँ बाय द टाइम दे डू देयर डेली रूटीन आई सर्व देयर ब्रेकफास्ट ऑन द टेबल जब तक वो लोग मतलब
ब्रश करते हैं, नहा लेते हैं, उस टाइम में मैं क्या करता हूं, ব্রেকফাস্ট টেবিল पर সার্ভ कर देती हूं। যতক্ষণ সবাই তাদের ব্রাশ করছে বা স্নান করছে ওই সময়টা আমি কি করি, ব্রেকফাস্টটা টেবিলে তাদের গুছিয়ে দিই। আফটার ব্রেকফাস্ট দে সেট আউট ফর দেয়ার অফিস অ্যান্ড স্কুল। ব্রেকফাস্টের পরে তারা रवाना দেয় তাদের ऑफिस और स्कूल। ब्रेकफास्ट के बाद वो लोग सब निकल जाते हैं ऑफिस स्कूल के लिए। आई कैन से दिस ऑल्सो दैट आई टेक माई चिल्ड्रेन टू देयर स्कूल। मतलब जो मम्मी बच्चे लोग को स्कूल लेके जाते हैं तो वो बोलेंगे आई टेक माई चिल्ड्रेन टू देयर स्कूल। যে মারা তাদের সন্তানদের স্কুলে নিয়ে যান নিজেই, তারা বলতে পারেন যে আই টেক মাই চিলড্রেন টু দেয়ার স্কুল। ওকে, অন দ্য ওয়ে ব্যাক হোম I buy different items like groceries, vegetables, fish or meat for our lunch and dinner. স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে অনেক আইটেম আমি কিনি, মুদির বাজার বা সবজি, মাছ, মাংস আমাদের লাঞ্চ আর ডিনারের জন্য। स्कूल से घर वापस आते समय रास्ते में मैं बहुत सारे चीज खरीद लेती हूँ, जैसे कि ग्रोसरीज, चाल, दाल, ऐसे वेजिटेबल्स, फिर मछली, मीट, हम सबके लंच और डिनर के लिए। आफ्टर रिटर्निंग होम आई कुक लंच एंड डू अदर हाउस होल्ड चोर्स, दैट इज वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स। फिर मैं घर वापस आने के बाद लंच तैयार करता हूं और साथ में घर का और जो काम है छोटा छोटा, उसे हाउस होल्ड चोर्स हम लोग कहते हैं, ठीक है, वो सब करता हूं, जैसे कि कपड़ा धोना, बर्तन धोना। और बर्तन धोना जो है इसे हम लोग डू द डिशेस भी कह सकते हैं। दिस इज एडवांस इंग्लिश। ओके, তারপর বাড়িতে এসে আমি দুপুরে খাবারটা রান্না করি। অন্যান্য বাড়ির গৃহস্থালী যে কাজ, যেমন জামা কাপড় কাচা বা থালা বাসন ধোয়া, এগুলো করি। আর ওয়াশিং ডিশেস, এটাকে আমরা অ্যাডভান্স ইংলিশে বলতে পারি যে ডু দ্য ডিশেস। ওকে, ব্রুমিং অ্যান্ড মপিং দ্য রুমস, এগুলো সব হাউস হোল্ড চোর্সের মধ্যে পড়ছে। মানে ব্রুমিং অ্যান্ড মপিং দ্য রুমস মানে ঘর ঝাড়ু দিয়ে সেটাকে আমরা মুছি। ब्रूमिंग एंड मॉपिंग द रूम्स, इसका मतलब है घर झाड़ पोछ करता हूं, ठीक है। और ये जो है यहां से जो मैंने लिखा दैट इज वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, ब्रूमिंग एंड मॉपिंग द रूम्स, ये सब जो है ये सब है हाउस होल्ड चोर्स। मतलब घर में जो छोटा मोटा काम है ये सब हम लोग कहते हैं हाउस होल्ड चोर्स। এখান থেকে দ্যাট ইজ থেকে যা লিখেছি আমি, এগুলো সবই হচ্ছে হাউস হোল্ড চোর্স, মানে ঘরে যে গৃহস্থালী কাজগুলো সেগুলোকে বলা হয় হাউস হোল্ড চোর্স। বা অন্য কেউ বলতে পারেন যে आई ब्रूम द कोर्टयार्ड, माने আমি আমার উঠোনটাকে ঝাড়ু দিই। ऐसे भी कोई अगर करती है घर में तो बोल सकती है आई ब्रूम द कोर्टयार्ड, मतलब आंगन झाड़ू लगाती हूं। यूजुअली आई टेक और हैव लंच अराउंड 2 PM, মানে আমি প্রত্যেক দিনই প্রায় 2টোর দিকে লাঞ্চটা করি। मैं हर रोज करीबन 2 बजे मैं लंच खाती हूँ। आफ्टर लंच आई रीड न्यूज़पेपर फॉर सम टाइम बिफोर टेकिंग अ नैप। দুপুরে ঘুমানোর আগে লাঞ্চের পরে আমি কিছুক্ষণ একটু খবরের কাগজটা পড়ি। लंच के बाद थोड़ा जो लेटती हूँ उससे पहले मैं अखबार पढ़ लेती हूँ थोड़ी देर तक। अराउंड 4 PM आई गो टू स्कूल एंड ब्रिंग माई चिल्ड्रन बैक होम। करीब 4 बजे मैं स्कूल जाती हूँ अपने बच्चों को घर लाने के लिए। 4টের দিকে আমি স্কুলে যাই, গিয়ে আমার বাচ্চাদের স্কুল থেকে বাড়িতে নিয়ে আসি। देन आई सर्व देम लंच, তারপর তাদের আমি लंच খেতে দিই। मैं फिर उन सब बच्चों लोग को लंच देती हूँ। इन द इवनिंग आई टेक देम टू कोचिंग सेंटर और आई टीच देम एंड हेल्प देम डूइंग देयर होमवर्क। शाम को मैं घर में बच्चे लोग को मैं उन लोगों को कोचिंग लेके जाती हूँ या मैं घर में खुद पढ़ाती हूँ और होमवर्क करने में मदद करती हूँ। সন্ধ্যাবেলা আমি তাদের কোচিংয়ে নিয়ে যাই বা আমি তাদের বাড়িতে পড়াই এবং হোমওয়ার্ক করতে সাহায্য করি। সামটাইমস মাই হাজব্যান্ড টিচেস দেম
and I prepare some snacks for them. कभी कभी मेरे जो पति है उन्होंने बच्चे लोग को पढ़ाते हैं और मैं थोड़ा सबके लिए স্ন্যাক্স বানাতি हूँ। কখনো কখনো আমার স্বামী বাচ্চাদের পড়ান আর আমি সেই সময়টা কিছু স্ন্যাক্স বানাই সবার জন্য। Then we all sit together to watch TV for some time. তারপর কিছু সময় আমরা সবাই একসাথে বসে टीवी देखी और स्नैक्स खाई। ओके, उसके बाद हम सब लोग एक संग बैठ के टीवी देखते हैं और वो स्नैक्स खाते हैं। Then I prepare dinner. उसके बाद मैं रात का खाना तैयार करती हूँ। তারপর আমি রাতের খাবারটা তৈরি করি। As we all have chapatis and veggies for dinner, so I prepare those for them. जैसे कि हम लोग रात को मतलब डिनर में हाथ का रोटी मतलब हाथ से बना हुआ रोटी और वेजीज, या मैंने लिखा वेजीज। ओके, वी कैन से वेजिटेबल्स एज वेजीज ऑल्सो, मतलब हाथ का रोटी और सब्जी हम लोग खाते हैं तो ये सब हम लोग सबके लिए बनाते हैं। তারপরে আমি কি করি, যেহেতু আমরা সবাই রাতে হাত রুটি আর সবজি খাই ডিনারে, সেজন্য সেগুলো আমি বানাই আর ভেজিটেবলসকে ভেজিজও বলা চলে। ওকে, we go to bed around 10 PM. আমরা রাতে 10টার দিকে ঘুমাতে যাই। हम लोग सोने जाते हैं रात 10 बजे और go to bed के আমরা এটাও বলতে পারি कि we hit the sack. It's informal English but for spoken English it's okay, no problem. এটা যদিও বা ইনফর্মাল ইংলিশ কিন্তু স্পোকেনের জন্য এটা চলে, যে ঘুমাতে যাওয়াকে আমরা বলতে পারি যে we hit the sack. বোঝা গেল? A surprise for you all. Let me take you to one of my cousin's place. I just want to hear from her what she does every day. Okay, about her daily routine. And I'm sure that her daily routine would be different from what we have just learned. Okay, so let's see. So friends, finally I'm entering my cousin's place. So friends, finally I'm in my cousin's place. Welcome to my channel, I'm honored. and I'd like her to introduce herself to my friends, my viewers. Hi guys, I'm Payal Gomes. I'm new in this channel, and in fact I'm new on live ever. So hi once again. It is understandable that we have understood that she's got a butterfly in her stomach. She's a bit nervous, first time in front of the camera. Okay, so I'd like to ask her about her daily routine. As I told you earlier that it has to be, or it would be different from what we have already learned. So let's just hear it from her mouth. Okay. That is a tricky question because I never thought anyone would ask me this kind Please, of question. a bit slow because my viewers, my friends, they are just the beginners. Okay. Sorry. It's exactly for the beginners. So if you just speak so fast, they'll not understand it. They'll have some problem. Yes, okay, sorry, my bad. I didn't understand. It's okay. It's okay. So, yes, it's a very tricky question that being a housewife is very difficult. But at the end of the day, if you're satisfied with your work, then yes, you have definitely earned it. And I have a different journey of my life and my routine is entirely different. But I'm happy. So just I'd like to ask you something that what time do you wake up in the morning? I do wake up at 6:30. And just in short, I'd like to ask you something. Do you do all the household chores at home, or do you have anyone else to just give you a helping hand? No, I actually have a maid, so she helps me a lot. But there are things like cooking. I love cooking. I have a passion for cooking. So I love cooking because cooking is also a passion of mine, and I cook 3-time meals for my family. And especially for my child because she needs a different kind of nutrition. Okay. And I really took care of it. And just tell my viewers which dish you cook very well.
My daughter's favorite is butter chicken. She really loves it. Okay. And do you teach her at home, or her private tutor comes to your place to teach her? Well, both, because I do teach her. I basically teach her everything, but she comes to follow up. She is Okay. not from an English medium background, but I do not care because I am here to teach her, and she just follows it up so that my daughter have a habit of studying regularly. Because maybe not every day I can teach her, so she helps me through it. Actually, you have kept a tutor just to. Yes, to convince her that you have to study every day, no matter what. Acha. You don't get time every day to teach her. Yes. Yeah, that's true. You go to gym or anywhere in the any day of the week. You must be asking about my leisure time. Yes, yes. What do you do in your leisure time? In my leisure time. So yes, as you can see, all I have gained weight too much. So yes, now I have started doing going to the gym twice in a week. So I have just started it. You definitely can see the result right now. So it seems that you're a fitness freak, right? Yes, now I am really a fitness freak. Okay. And may I just ask you about your hobby? I have a hobby of writing because I write stories, I write poems. Maybe sometime on your channel, I would love to share some. Sure, why not? Because I write in Bengali, in Hindi and English. But my genre is Hindi. And so you all are very fortunate. Someday I'll just someday I'll bring to you her writing, her poems or whatever Her stories. Okay, shairis also. Definitely I'll bring those to my channel, to my viewers. Okay, let me get you introduced to my this small niece. Okay, she was sitting. She just stood up because the cameraman has a difficulty to bring her to camera. Okay, okay. Please welcome to my channel. Thank you. What's your full name? Evelyn Gomes. Do you go to school? Yes. Which class do you study in? 1. Okay. What's the name of your school? Carmel High School. Is it an English medium? Yes. That's why you speak so well in English, right? Yes. Okay. Do you have any hobby? Teacher. No. তুমি বড় হয়ে কি হতে চাও বলছে না। Do you have any hobby? তুমি কি ভালোবাসো? শখ কিসে? Dancing, drawing, singing, whatever. Drawing. Drawing. So drawing is your hobby. Just tell my viewers your favorite food, favorite dish. Pizza. Pizza. Okay. So it's very unique because most children say that biryani, yeah, fried rice, chili chicken, but hers is different. Okay. So would you like to say anything to my viewers? Yes. What do you want to say? Tell them. I am a new. I'm a new. I will not edit it because whatever she wanted to say, I just let her say that she is a new. Okay. Thank you so much for coming to my channel. Thank you. Viewers, I hope that you will like this video, and those who are new to this channel, I would request all to subscribe to my channel and keep supporting me so that I'll be able to teach all my students spoken English, because it's my what to say, I have vowed to teach them to be a English speaker. And don't forget to comment in the comment box how do you feel about this channel and how much do you like this channel. Okay, thank you so much.